U našem nezvaničnom serijalu Pravda za japanske oldtimere stižemo do Toyota Camry iz 1987. godine. Ispod haube je četvorocilindarski motor zapremine 1998 kubika, 121 konjska snaga, 179 Nm obrtnog momenta. Menjač je četvorostepeni automatik u brzanje od 0 do 100 12,9 sekundi, a maksimalna brzina 175 km/h. Nakon uspeha Corolle Camry, inače pozicioniran kao luksuzniji automobil, dobio je zadatak da postane drugi Toyotin globalni model. Pored naravno Japana, proizvodnja se odvijala već u Kini, SAD i naravno Australiji. Prema tome, Camry oznake V20 imao je puno lokalizovanih verzija. Ipak nešto je bilo svojstveno svim Camryjima, a na tome Toyota nije štedela. Reč je o pažnji posvećenoj detaljima, ugradnji vrhunskih materijala i praktično procesu proizvodnje sa kojom je Toyota želela da nadmaši kvalitet konkurencije. Gavro, da vidimo kako su ovaj Camry opremili za tržište Evropske ekonomske zajednice. Šta ima što mnogi još tad nisu imali? Ovaj model ima automatski menjač, ima šiber i digitalni sat. Gavro, na automatskom menjaču ima jedan polusakriveni prekidač, mnogi će reći ne diraj to, ali on ima jednu zgodnu funkciju. O čemu je reč? On ima funkciju tu kad se vozi na otvorenom putu i ako prekidač stisne smanjuje za 600 obrtaja, a istu brzinu postiže. I tekako štedljivo za autoput. Što se tiče dizajna, ništa nije bilo prepušteno slučaju. Tipične japanske linije generacije V10 ustupaju mesto, da kažemo, amerikanizovanom stajlingu. Primera radi na bazičnim modelima, točkovi ranije veličine 13 inča sada imaju 14. A pored toga koeficijent otpora vazduha sada iznosi 0,34. Kako je tekla restauracija? Auto, prvo da kažem, nije bio za neku restauraciju koju sam mu ja uradio. On je bio zdrav, potpuno, znači nije imao trulog, nije imao ništa, ali je imao flekice, pošto je on stojao godinama u Beogradu na otvorenom, nije imao garažu. Da bi služio za ovo što meni treba, to je druženje oldtimera, ja volim da to bude kako treba, lep auto, ja sam ceo auto dao na farbanje i odrađeno mu je kompletno farbanje. Inače, da kažem, auto nije nikad bio nigde udaran, to mi je rekao i majstor koji ga je farbao i sve, tako da je bio milina zaraditi majstoru. Insistiranje na visokom kvalitetu Camrya imalo je za cilj da taj premium standard proizvodnje prenesu i na druge modele. Evo zašto. Naime, u to vreme Toyota kreće sa brendom Lexus. Kako prvi Lexus ikada LS 400 ne bi bio tek usamljeni automobil, odlučeno je da se Camry posebno opremi i da se nazove ES 250 i tako postane ulazni model u brend Lexus. Proizvodnja V20 generacije Camrya završava se 1991. godine. Međutim, Australijanci imaju jednu čudnu tendenciju da kada se naviknu na neku Toyotu, teško je se odriču, pa je proizvodnja nastavljena do 1992. godine.
Naime, ovo je bio poseban model za Australiju koji se proizvodio još od 1989. godine sa nešto većim udelom domaćih komponenti, a njegovo ime bilo je Holden Avalo. Kakav je doživljaj vožnje? To je auto udoban pod broj 1 i lak za vožnju. Meni se sviđa, ja volim da ga vozim stalno i koristim ga najviše za druženje. Moram i ja dodati jedan detalj, praktično ne čujete motor, ovo je limuzina za autoput.